आसुछि सुपर एलिनो पुणी देखा देव कि 1877 से भयंकर मरुड़ी 2026 रे सुपर एलिनो रो आशंका करा जाउछि। सोशल मीडिया रे वायरल होछि 1877 रो भयानक इतिहास। विश्व पाणीपाग रे एक बड़ परिवर्तन देखा देबा को जाउछि। 2026 मसिहा रे एक शक्तिशाली एलिनो सक्रिय हेबार संभावना दिन को दिन बढ़ी जाइछि। एपरिकी यह एक विरल सुपर एलिनो रूप नहीं पारे बोली आशंका प्रकाश करा जाउछि। याकु नि सोशल मीडिया एवं किछि गणमाध्यम रे 1877 रु 1878 से भयंकर मरुड़ी एवं 5 कोटी लोकंकर मृत्युर कहानी को जोड़ी भयर वातावरण सृष्टि करा जाउछि। तेबे वास्तव में स्थिति केते गंभीर एवं आमे एथिपाई केते रहिछे प्रस्तुत। अमेरिकार पाणीपाग संस्था नोआर 14 तारीख अपडेट अनुसार आसंता जुलाई सुधा एलिनो सक्रिय हेबार 82% संभावना रही। यह 2026-27 ऋतु पर्यंत रहिबार 96% संभावना रही। तेबे प्रशांत महासागर पृष्ठभागर तापमात्रा साधारण अपेक्षा 2 डिग्री सेल्सियस रु अधिक बढ़िले ताकू सुपर एलिनो कहा जाए। चलित वर्ष नवेम्बर रु जनवरी मध्य एभली स्थिति सृष्टि हेबार आशंका प्राय 37% रही। तेबे 2015-16 मसीहा परे यह विश्वर प्रथम सबुठारु शक्तिशाली एलिनो होई पारे। विश्व पाणीपाग संगठन बा WMO यहाको एक गंभीर पाणीपाग स्थिति बोली स्वीकार करिछि एवं वायरल हेउथबा दाबी पछरे एक प्रकृत ऐतिहासिक सत रहिछि। 1877-78 रे आसीथिबा सुपर एलिनो जोगु भारत, चीन, ब्राजिल एवं आफ्रिका रे दीर्घ दिन धरी भयंकर मरुड़ी देखा मिलता। फसल नष्ट, हईजा एवं प्लेग महामारी देखा जाई पारे। तत्कालीन ब्रिटिश औपनिवेशक नीतिर कुपरिचालना जोगु सेतेबेले प्राय 3 रु 6 कोटी लोकंकर मृत्यु होइथिला। वैज्ञानिक एवं पाणीपाग विशेषज्ञों मतरे यह आदौ नुहे। 19तम शताब्दी तुलन में आज विश्व बहुत बदली जाइछि। क्लिकबेट एवं व्यूज पाई सोशल मीडिया रे सबुठु खराब परिस्थिति को देखाई लोकों को वर्तमान समस्ते डराउछंती एवं आजिर दुनिया एते बड़ विपत्ति को एड़ाइबा पाई संपूर्ण सक्षम। वर्तमान आम पाखरे आगुआ सूचना देउथबा आधुनिक सैटेलाइट व्यवस्था रही। विश्वस्तरीय खाद्य वाणिज्य एवं जरूरीकालीन सहायता नेटवर्क भी रही। तेबे एलिनो जोगो पेरू अमेरिका रे प्रबल वर्षा बन्या होई पारे एवं एशिया ऑस्ट्रेलिया रे किछि किछि अंचल रे मरुड़ी स्थिति मध्य देखा दी पारे। एहा द्वारा खाद्य शस्यर मूल्य बढ़ी पारे एवं 2026-27 विश्वर सबुठारु गरम वर्ष साब्यस्त होई पारे। तेबे 2026 एलिनो निश्चित भाव में एक बड़ जलवायु आह्वान एवं एथिपाई सरकारी स्तर में मध्य प्रस्तुति जरूरी। किंतु एहा द्वारा 5 कोटी लोक प्राण हराइबे बोली वायरल हेउथबा खबर संपूर्ण गुजब बोली कहा जाउछे। आलोचना करिबा पाणीपाग विशेषज्ञ विश्वजीत साहू आम सहित लाइव रे जोड़ी संपर्क में आम टिके चर्चा करिबा। सर आपन को स्वागत करुछि आलोचना को। सर एबे चर्चा ही गलानी सुपर एलिनो कथा। सर आम टिके विस्तृत भाव में आपन कठारु जानिबा को चाहिबू। सर एलिनो कोन एवं जने लोक सहज रे याकू केमती बुझी परिबो कि एलिनो कोन एवं आगु को आमे सर आलोचना करिबा यार प्रभाव कोन रहिबो। किंतु सर आम टिके जानिबू एलिनो प्रकृत रे कोन। देखो सर्वप्रथम आपण जतले आमे एलिनो कथा कहूचे अर्थात पूर्व एवं प्रशांत महासागर एवं पश्चिम प्रशांत महासागर जो अंचल रही। तो पूर्व प्रशांत महासागर है आपनकर अमेरिका एवं पार्श्ववर्ती अंचल रे जो समुद्र अंचल रही ताको आमे पूर्व प्रशांत महासागर कहूचे एवं पश्चिम प्रशांत महासागर अर्थात आपनकर जो फिलीपींस, जापान एवं म्यांमार ए जो सब अंचल रही ताको आमे पश्चिम प्रशांत महासागर कहूचे एवं पश्चिम प्रशांत महासागर जदि देखिबे सेहिठी ही आपनकर जो बड़ बड़ टाइफून आपण फॉर्मेशन हुए एवं जापान हो फिलीपींस हो इंपैक्ट करता है। एवं समान रूप जतले आपण देखिबे आमे तले एलिनो कथा कहूचे समुद्रिक पृष्ठर तापमात्रा जतले एवरेज टेम्परेचर हमर एवरेज टेम्परेचर जदि आमे 0 डिग्री सेल्सियस होचे एवं तार जो थ्रेशोल्ड वैल्यू गोटे रहूची अर्थात आम जदि 0.5 डिग्री ऊपर को जाउचे सेटा एलिनो कहूचे एवं जदि -0.5 डिग्री सेल्सियस तळु का आसुचे ताको आमे लानिना कंडीशन कहितो। एवं लानिना जदि आपण देखिबे 2025 वर्षिया रे आपण जदि देखिबे लानिना कंडीशन थिला सेति पे आपनकर जो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु भारत परिप्रेक्षी जदि देखिबे स्वाभाविक थिला एवं किछि किछि स्थान स्वाभाविक रो अधिक वर्षा मध्ये रेकॉर्ड कराइतला। किंतु एलिनो परिस्थिति रा आपनकर कोन देखिया मिले जनरली हम देखिया मिलथे कि पश्चिम प्रशांत महासागर रे तो समुद्रिक पृष्ठर तापमात्रा कम देखिया मिले जहा प्रभाव रे सेठी जो लो प्रेशर सिस्टम गुडी कर फॉर्मेशन एरिया बहुत कमी जाए
ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଥର ନଜର ରଖିଥିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ କି ରେମନାଣ୍ଟ ଆସେ ଏବଂ ରେମନାଣ୍ଟ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆସି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବର୍ଷା କରାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ରେମନାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯେହେତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା କମ ରହୁଛି, ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଯୋଉ ଜାପାନ ଫିଲିପିନ୍ସ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡିକ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ସମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା, ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ଏଲିନୋ ନୁହେଁ, ସୁପର ଏଲିନୋ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ ଡାଇପୋଲ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କି ସାମୁଦ୍ରିକ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆମେ କାଟାଗୋରାଇଜ କରିଥାଉ, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ପଜିଟିଭ କୁ ଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଆୟୋଡି କହିଥାଉ, ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ନେଗେଟିଭ କୁ ଯାଏ ଆପଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାନ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଆୟୋଡି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ସମାନ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରୁହେ, ଯୋଉଟା କି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପାଇଁ ସୁହାଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖିଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ତାର ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରବ ସାଗରରୁ ସେ ମଏଶ୍ଚର ଯୋଉଟା ଆମେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କହୁଛେ ସେଠୁ ହିଁ କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣେ ଏବଂ ଆପଣ ତା ପ୍ରଭାବରେ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯଦିଓ ସୁପର ଏଲିନୋ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଆଇଓଡି ରହୁଥିବାରୁ ସେଇ ଯୋଉ ସୁପର ଏଲିନୋର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମରୁଡି କଥା, କିଛି ଅଛି ଏଲିନୋ ଠାରୁ ସୁପର ଏଲିନୋ କେତେ ଭୟଙ୍କର ସାର୍ ହୋଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ସୁପର ଏଲିନୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ମତେ କହିଲେ କି 1877 ପରେ +3 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ଏମିତି ଆମେ ବିଗତ 100 ରୁ 150 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି, ସେଇଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 1877 ଏବଂ 1878 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ବିସ୍ତାର ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଏଲିନୋ ଆମେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ସେ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ୟୁଜ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେବେର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ତଫାତ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏସିଆର କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରିଜନ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ ମରୁଡି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର 5 କୋଟି 6 କୋଟି ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ସେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ, କାରଣ ଏସିଆ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହବ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କହୁଛେ ସେଠି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିପାରେ ଯଦି ଆମେ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ 4 ରୁ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବ ଏବଂ 1877 ଏବଂ 78 ଭଳି ସିଚୁଏସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମକୁ ସମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁପର ଏଲିନୋ କଥା କହୁଛେ ପଜିଟିଭ ଆଇଓଡି ଯୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପମାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ଏଲିନୋ ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେ ଅଫସେଟ କରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହୁଛେ ତିବେତିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନେପାଳ ଏବଂ ତା ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବରଫପାତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଭରେଜ ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇନି କି ବହୁତ କମ ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ସେଠି ବରଫପାତ କମ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ଗ୍ଲାସିୟର ପରିମାଣ କହୁଛେ ଟିକେ କମ ରହିଥାଏ ସେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନସୁନର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିକେ ଆଭରେଜ ରୁହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ମାଲ ବର୍ଷା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ଯଦିଓ ସୁପର ଏଲିନୋ ରହୁଛି ଏସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ସାର୍ ଆଇଓଡି ଅଛି ଆକଳନ ନା କଣ ନାହିଁ। କହୁଛି 2026 ରେ ସୁପର ଏଲିନୋ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଇଏ କେତେ ଦୂର ସତ ସେ ବାବଦରେ ସାର୍ ଆକଳନ ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପର ଏଲିନୋ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସେ ଏଲିନୋ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେ ସୁପର ଏଲିନୋ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛୁ +3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୌସୁମୀ ପାଖାପାଖି ଅପସାରଣ ହବା ସମୟ ଆସି ସାରିଥିବ। ଏବଂ ସମାନ ସମୟରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆଉଡି ତିବେତିଆନ ପ୍ଲେଟୁ କଥା କହୁଛେ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 96 ରୁ 100% ପାଖାପାଖି ମନସୁନ ରେନଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓଭରାଲି ଯଦି ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା କହୁଛେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଟିକେ କମ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ଓଡିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା 94 ରୁ 96% ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଟିକେ କମ ବର୍ଷା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଓଡିଶା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ବହୁତ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ଆଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ କମ ବର୍ଷା, ଏଇପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିପାରିବା ବର୍ଷା ଯଦି ଓଭରାଲି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଭରେଜ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଟିକେ କମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପାର୍ଟ
पैटर्न जोटा हम कहूचे सेटा कोउटी बहुत बेसी वर्षा हला बेले आ गोटे को जगह रे आपनकर मरुडी भली स्थिति देखिया मिल पारे चलित वर्ष जेहेतु सर कहा जाउछि गोटे विश्व उपर बड़ प्रभाव पकाइब सर केउ केउ देश अधिक प्रभावित हेबा आशंका करा जाउछि निश्चित आम जदि देखिबा जो सुपर एलिनो इम्पैक्ट आपण जदि देखिबा विशेष करी चाइना हैला जापान हैला फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आपण जते सब जो एशिया एशियन कंट्री अछि सेठी आपणकर निश्चित रूपे आपणकर जो वर्षार परिमाण अछि कम रहिबो स्वाभाविक एवं स्वाभाविक रहिबो किबा स्वाभाविक ठाରୁ कम रहिबो किंतु हम जदि अमेरिका बेल्ट देखिया जो नॉर्दर्न अमेरिका सदर्न अमेरिका एवं किसी आफ्रिका बेल्ट सेठी मध्ये आपणकर जो वर्षार परिमाण बहुत बेसी देखिया मिलिबो अर्थात आपणकर जो फ्लड आमे कहूचे बन्या परिस्थिति किंबा आपनकर बात्यार जो मात्रा रहिछि आपनकर अमेरिका एवं सेही बेल्ट जो अछि सेठी बेसी देखिया मिलिबो एवं जदि एशिया रीजन देखिबा सेठी आपनकर स्वाभाविक ठाରୁ कम वर्षा अर्थात किछि किछि अंचल रे मरुडी भली स्थिति मध्ये देखिया मिलि पारे भारत परिप्रेक्षी आपनकर मौसुमी जो रहिछि स्वाभाविक रहबा किंतु स्वाभाविक ठाରୁ किछि किछि अंचल रे कम मध्ये हेबा एवं आमे बारंबार जते फोकस करूचे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल पैटर्न देखिया मिलि पारे अर्थात केउ अंचल रे बहुत बेसी वर्षा हला बेले आ कोउटी बहुत कम वर्षा अर्थात मरुडी भली परिस्थिति देखिया मिलि पारे आज्ञा सर आउ गोटे कथा हला काहे के हुए प्रकृति रे एलनिनो यार सर प्रमुख कारण जदि आमे देखिबा ताकु नि कि सर आपनकर मतटी रखिबे काहे के प्रकृति रे एई सब स्थिति रे कि आमे गति करूछे एमिति सब प्राकृतिक विपर्जय हमको सामना करबा को पडुछे देखो एलिनो एवं लानिना एवं न्यूट्रल जो आमे कहते एनसो सेटा आपनकर सर्वदा आपन जदि देखिबे 2 रु 3 वर्ष भीतर चेंजेस हुए कारण आमे जेतला कहूचे ट्रेड विंड गोटे आसी थाए आपनकर ट्रेड विंड जेतले वीक हुए अर्थात हम जेमति कहूचे कि दक्षिण पश्चिम मौसुमी बे अछि गोटे ट्रिगर करूची आपनकर जलीय बाष्प को कैरी करिवारे सेमिति आपण जते देखिबे पश्चिम प्रशांत महासागर ऊपर गोटे ट्रेड विंड फ्लो हुए अर्थात जो पवन रो दिग रहिछि सेटा धीरे धीरे फ्लो हुए एवं जेतले से पवन रो गति रहिछि सेटा बहुत धीमा हे जाय सेतले आपनकर जो सी सरफेस टेम्परेचर अर्थात सामुद्रिक पृष्ठ तापमात्रा पूर्व प्रशांत महासागर रे धीरे धीरे बेसी बढ़िबारे लागे एवं पश्चिम प्रशांत महासागर जोटा हम कहूचे पैसिफिक जो रहिछि फिलीपींस अंचल रे सेठी आपनकर जेहेतु गरम गरम आपण समुद्र पृष्ठ तापमात्रा पहुंची पारे नाही सेठी आपनकर धीरे धीरे सामुद्रिक पृष्ठ तापमात्रा कमीबा को लागिते सेही जो प्रक्रिया रहिछि प्रति 2 रु 3 वर्ष भीतर चेंजेस हेइताय आपण जदि देखिबे चलित वर्ष सुपर एलिनो देखिया मिलछि एवं यार इंपैक्ट 2027 पर्यंत देखिया मिलिबा एवं सबुठ आमे कहि पारे हार्श इंपैक्ट जदियो मॉनसून रे सेमिति मते मध्ये लागु नै जोरा अनुमान रहउछि एते बेसी परिमाण रे इंपैक्ट देखिया मिलिबा किंतु विंटर 2026 हम जो कहूचे कि शीत समय रे किबा 2027 खरा दिने जो एलिनो रे इंपैक्ट वर्तमान जोटा पाइल अप हेकि अछि आपनकर पैसिफिक प्रशांत महासागर रे कहूचे सेटा 2026 शीत समय रे एवं 2027 समर सीजन समय रे हमको बेसी इंपैक्ट देखिया को मिलिबो ए जो एलिनो रे बहुत बहुत धन्यवाद सर आम सहित आलोचना रे जोड़ी हितबारु विश्वजीत साहू पाणीपाग विशेषज्ञ आम सहित आलोचना रे जोड़ी हितरे संपर्क रे में अधिक चर्चा करूथिले।